Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne LM Rêve. Voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la leçon اللي غنخدمو عليها هي la leçon اللي خدمنا عليها ديجا وديجا شرحتها في دي فيديو افون الا حبيتو ترجعوا لهم، ولكن cette fois-ci لا غادي نشرح لكم هذا الدرس اللي هو مهم بزاف وهو لا باز ديال لا لونغ فرونسيز اللي انا بيرسونيلمون كنشوفو اون باز، ولكن صعيب. pour comprendre هاد la leçon il faut toujours les répétitions. Il faut toujours répéter, apprendre ou faire beaucoup des exercices. Les figures de style. Comme les figures de style sont bien demandées dans l'examen régional pour les gens qui première année baccalauréat ou pour les gens qui bac libre. La langue française impossible. Comme examen, mais quand je fais les figures de style. D'abord, simplement, je n'ai les figures de style. À quoi sert d'utiliser les figures de style? D'abord, les figures de style, normalement, il y a un roman ou là, une nouvelle, en général, un récit, ضروري يدير des expressions ولكن يكون عندهم ان ستيل ديفيرون. ما يمكنش يكتب سامبل هكا يبدا يقول لك دخل خرج هذا قال هذا عاود لهذا، ولكن خاص يكون توجور واحد لو ستيل ديفيرون اللي كيتميز به كاتب على الاخر. داكوغ. دابا لي فيغور دو ستيل هما بور اتينيي يا اما كيتستعملوا باش ما يشوكيوش الناس. باغ اكزومبل كتكون عندك واحد لا نوفيل تريست ديال ان ديسي باغ اكزومبل وما بغيتيش تجي تقولها لشي واحد ديريكتومون تقول له راه فلان مات، تقول له فلان ما بقاش معنا اولا فلان مشى للسما ولا يعني دي اكسبرسيون بور اتينيي باغ اكزومبل هذاك لو دوغري نتاع لو شوك. علاش كنستعملوا لي فيغور دو ستيل؟ غير بور اتينيي باغ اكزومبل ان دوغري اللي يقدر يدير لنا ان شوك. داكوغ. هذا غير ان اكزومبل. لي فيغور دو ستيل راهم كتار بزاف واللي كيتستعملوا تري سوفون غادي نبقى نحطهم لكم dans chaque فيديو. بحال دابا هاد لا فيديو هادي سي لا بروميير بارتي، دونك سي لا بارتي 1. في هاد لا بارتي 1 غادي نحاول نعطيكم une définition simple facile pour les figures de style. plus tard غادي نعطيكم لي فيغور دو ستيل اللي اختاريت انني نفهمهم لكم في هاد لا فيديو. من بعد غادي نبقى نعطيكم دوطر فيغور دو ستيل نبقاو نفهموا 5 ب5. انا قلت 5 ديال لي فيغور دو ستيل لا فهمناهم مزيان وعرفناهم مزيان فو ميو نقراوهم كاملين وما نفهموا حتى حاجه. دونك نبداو. لا بروميير دي شوز qu'il faut savoir هي la définition. Donc alors on use tous les figures de style عندهم un certain objectif. راه ديجا قلت لكم pour atténuer le degré ديال un choc, mais هنايا c'est pour évoquer une situation. C'est-à-dire par exemple quand on dit c'est la galère, donc pour évoquer une situation pénible. Et pénible, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup mal, c'est la galère, donc quelqu'un qui souffre. D'accord. Alors on emploie une expression exagérée et imagée, c'est-à-dire c'est à la fois une hyperbole et une métaphore. Une hyperbole, c'est une figure de style qui sert à quoi? Qui sert à amplifier, à exagérer. بحال مثلا سي تيكون غير تيسوفري شويه تيقول لك لا رانا كنسوفري بزاف، ملي نجيو نشوفو كنلقاو كيسوفري غير شويه. دونك هنا il exagère. لا فيغور دو ستيل اللي استعمل هي ليبربول. ملي كنجيو نقولوا مثلا c'est la galère, c'est-à-dire que je suis dans une situation qui ressemble à une galère. D'accord. Donc ici je fais une métaphore, c'est-à-dire une comparaison sans outil de comparaison. D'accord. Alors je passe par exemple ici pour tout ce qui est important pour nous concernant les figures de style, il y a savoir repérer les figures de style afin de saisir le sens d'un discours. D'accord. Afin de saisir le discours le sens d'un discours. شنو هي هادي؟ فاش كنسمع une expression ولا كنقرا une expression في un roman ou bien في un texte ou un récit خاصني نعرف نغوبيري لا فيغور دو ستيل. خاصني نعرف اش من فيغور دو ستيل اللي استعمل هذا الكاتب، علاش استعملها، واش من هدف عنده باش انه يستعمل هاد لا فيغور دو ستيل. دونك هنا المشكل اللي كيوقع هو انكم ما كتقدروش تعرفوا فيغور دو ستيل شكون هي. هذه من هاد ليبربول ممكن ميتافور تقدروا تعرفوها حيت هي ماشي زعما نقول لكم فاسيل ولكن ممكن تعرفوها. لا كومباريزون ساهله، هذيك خصكم عندكم اوتي دو كومباريزون بحال
comme, autant, mieux, et ainsi de suite. L'hyperbole, نقدروا مثلا تعرفوها, يعني c'est s'agit d'exagération, ولكن كاين d'autres figures de style اللي vraiment c'est difficile أنك تعرفها dans un récit. D'accord? Alors, les figures de style, tout d'abord, sont nombreuses, c'est-à-dire ما كاينش غير وحده جوج ثلاثه راه كاين بزاف ديال لي فيغور دو ستيل. انا اختاريت لكم 5 ديال لي فيغور دو ستيل اللي انا جيمري بيان نشرحهم وتفهموهم معايا بلو تار غادي نبداو نخدموا دوطخ فيغور دو ستيل. دونك لي فيغور دو ستيل اللي اختاريت هي لا ميتونيمي والهيبربول اللي هضرت عليها tout à l'heure, la périphrase, le féminisme et la litote ou l'antithèse, pardon, ce n'est pas l'antiphrase. L'antiphrase, c'est figure de style. L'antithèse. Alors, tout d'abord, métonymie. La métonymie, tout d'abord. C'est-à-dire remplacer un terme par un autre. C'est-à-dire tu remplaces quelque chose par autre chose. Mais c'est quoi d'abord? C'est-à-dire, mais avant de remplacer, il faut avoir la logique. Ce n'est pas de dire le jour et la nuit, c'est pas de dire le jour et la nuit, ou bien de dire le rouge et le noir, mais il faut remplacer une expression ou bien un terme avec un autre terme qui le fait partie de la logique, c'est-à-dire logiquement associé. D'accord? Par exemple, le contenu par le contenant. Le contenu, il fait partir du contenir, c'est-à-dire le contenant. Ce sont les mêmes, ils ont le même sens. Et aussi l'objet par la matière dont elle fait, ou bien la partie par le tout. Par exemple, une partie de quelque chose ou bien un tout. Alors ce sont des expressions ou bien des termes qui se ressemblent. D'accord? On a dit tout à l'heure le contenu avec le contenant. هادو font partie du même sens. هذا هو هذا غير هذا. Le verbe comme ça il est conjugué de cette manière et là c'est en gérondif. Pas de différence, mais ce qui est important qu'ils font partie de la même logique, c'est-à-dire même sens, ils ont le même sens. D'accord? هذه métonymie هي فاش remplacer un terme avec un autre terme qui sont logiquement associés. C'est clair? D'accord. Passons maintenant à l'hyperbole. Tout à l'heure, comme l'hyperbole, il essaie d'être quoi? Il y a amplifier, exagérer, grandir les choses. D'accord? Alors c'est ça ce qu'on appelle l'hyperbole. Il sert à amplifier, exagérer une telle expression. Par exemple, je donne un exemple. Donc, je m'en vais vous montrer. Je m'en vais vous montrer, c'est-à-dire faire connaître, faire connaissance. Par exemple, كتجي انت واحده تقول له غادي نتعرف عليك, ولكن تقول له غادي نوريك شكون انا. C'est clair? Donc alors c'est la même chose, ولكن هنايا كيزيد فيه, يعني اش غتوري له كاع. دونك انت une simple personne, ولكن هنا كيزيد فيها نوريك شكون انا, زعما شكون انا فلان كندير تا ايسا اكزاجيري شكون هاد لا بيرسوناليتي ديالو كاع. دونك هنا il y a une certaine hyperbole, donc une certaine exagération. Passons maintenant à ce qu'on dit la périphrase. Donc la périphrase, ça veut dire qu'il dit en plusieurs mots ce qu'il pourrait dire en un seul. عكس ما تقول له مثلا على مثلا باش تهضر على شي حاجه, مثلا تقول مثلا غير بوغ ان فروي, تبغي تهضر مثلا على لا بانان باغ اكزومبل, ولا تهضر على لا فريز, ولا تهضر على لا بوم, ما غاديش تقول له لا بوم, تقول له سي ان فروي كون لو مونج qu'il est sucré, rouge, il a la forme d'un cœur, et voilà, et on se trouve toujours en hiver, ou bien on le mange en hiver et ainsi de suite. Alors باش ما تجيش تقول له c'est la fraise, j'adore manger la fraise, كتهضر على بزاف عاد باش تقول له la fraise. ولا مثلا باش تقول على واحد المنطقه مثلا باش تهضر عليها, كتقول عندها الجبال ومعروفه بهادي وبهذا, وكيهضروا الناس بهذه الطريقه, وهذه وهي كاينه في البلاصه وحدها واحد المدينه سميتها, عكس ما تقول مثلا هذيك لا فيل سميتها اكزاكت, كتبقى تحوم عليها باش تقول. يعني هادشي اللي باغي يقصد هنايا في لا بيريفراز, هي عكس مي يهضر على الحاجه ديريكتومون ويقولها في كلمه واحده, تيبقى يدور عليها كيحوم عليها فقط. غادي يقولها sous forme de phrases ou bien des expressions غير باش يهضر على حاجه واحده. C'est clair?
Donc, passons maintenant à ce qu'on dit le féminisme. Le féminisme et la litote. Donc, alors, il sert les deux pour atténuer l'expression. Donc, par exemple, l'exemple est toujours utilisé et qu'on l'utilise très souvent. Va, je ne te hais point. Ça veut dire quoi? Va, je ne te hais point. Et va, je ne te déteste point. C'est-à-dire, c'est, qu'est-ce qu'il veut dire ça? Il veut dire je t'aime. C'est-à-dire que j'aime cette personne. يعني أنا بحال قلت له سير أنا ما كنكرهكش. يعني هاد l'expression qui montre qu'il y a un amour ici. Vous voyez, par exemple, il n'est plus là. Il est décédé. Disparu, par exemple, il était là un certain jour, mais maintenant il n'est plus là. Donc, هنا مثلا كان واحد النهار ولكن ما بقاش معنا. Donc, هنا il n'est plus là, c'est-à-dire مات ما بقاش. C'est seulement des deux expressions et ça c'est juste pour atténuer le degré le choc que j'ai dit tout à l'heure. Donc maintenant passons à l'antithèse. Alors ça veut dire quoi l'antithèse? L'antithèse, non, deux mots ou bien deux groupes de mots de sens contraire. Donc par exemple, à vaincre sans péril. Ou bien en triomphe sans gloire. Alors vaincre au péril ou triomphe sans gloire. عندك vaincre ou gloire, c'est la même chose. Au triomphe avec péril, c'est la même chose. ولكن triomphe مع gloire, c'est pas la même chose. Donc c'est le contraire. Donc il y a ce qu'on s'appelle l'antithèse. Parce qu'il y a deux mots, bien deux groupes de mots de sens contraire côte à côte. D'accord? Il y a oxymore تاعي راه بوحديتها وانتيتيز بوحديتها باش ما تخلطوش لكم. منين غادي ندير لكم لا دوزيام فيديو بيان سور غادي نشرح لكم هذوك لي زوطخ فيغور دو ستيل غادي نبقاو نمشيو 5 ب 5 باش تفهموا. انا اون فوا تقراو شي ريسي تعرفوا اش من فيغور دو ستيل كاين في هذاك الريسي. Oh, j'espère que vous avez bien compris aujourd'hui les figures de style. Alors, je viens d'arriver à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris. On se verra la prochaine fois. Restez toujours au rendez-vous. Au revoir.